अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और मैं हूं ख्वाजा मती रहमान। सामीन नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के I-14 कैंपस के अंदर, जहां फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग की जानिब से ओपन हाउस एंड जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सामीन इकराम, जॉब फेयर का मकसद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपनीज़ के साथ मिलवाया जाए और जो कंपनीज़ हैं उनको स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट सिखाया जाए, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स कंपनी टू कंपनी जाएं जो उनके इंटरेस्ट की कंपनीज़ हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, सो दैट दे कैन हायर द स्टूडेंट्स ऑल अंडर वन रूफ। तो इन दिस वीडियो हम आपको कंपनीज़ के साथ मिलवाएंगे, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स सिखाएंगे, तो स्टे विद अस। तो मेरा प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि स्किन डिजीज़ डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने एक प्रोडक्शन ग्रेड एंड टू एंड वेबसाइट बनाई है, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट और पेशेंट्स का आपस में इंटरेक्शन कराते हैं। मतलब इसका ये कि आप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कंसल्टेशंस कर सकते हैं। साथ इसमें हमने एडिशनल फीचर्स जो डाले हैं, ये एक पूरी एजुकेशनल वेबसाइट भी है, जहाँ पे आपको काफ़ी डिजीज़ के बारे में एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ब्लॉग्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, उसके सिम्टम्स वगैरह, जो उसका इलाज है सारा वो मिल जाएगा। इसके साथ हमने एक स्किन चेक एआई का मॉड्यूल इंटीग्रेट किया है, जिसमें ये होगा कि डॉक्टर या पेशेंट अपने स्किन डिजीज़ की इमेज अपलोड करेगा और वो उसको बता देगा कि आपका डिजीज़ क्या है। साथ अगर अगर कोई पेशेंट अपनी इमेज अपलोड नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं अपने कोई बॉडी पार्ट की इमेज अपलोड करूं, तो उसके लिए भी हमने इस चीज़ का हल निकाला है कि वो सिर्फ अपने सिम्टम्स बताएगा कि मुझे हेडेक है, मुझे पेट में दर्द है या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो उसकी बेस के ऊपर उसका बता देगा कि आपको ये मर्ज़ है और इसका इलाज जो है वो डॉक्टर ही बताएगा। तो ये मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट है, जो कि फ्रंट एंड जिसका रिएक्ट पे है और बैक एंड उसका फायर बेस पे है, और एआई के लिए पाइथन यूज़ किया है, जो कि डीप लर्निंग मॉडल्स हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका जो मेन वो है पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि वो रियल टाइम में ड्रॉजीनेस डिटेक्ट करता है थ्रू मोबाइल कैमरा। हमने 3 फीचर्स पे वर्क किया हुआ है, आई, हेड और फेस। ठीक है, आई में हमारे पास ओपन क्लोज रेशियो होगी, फेस में हमारे पास होगी फेशियल एक्सप्रेशन लाइक यॉर्निंग, और हेड पे हमारे हेड का पोजीशन होगी, नीचे ज़्यादा होगा तो ड्रॉजीनेस डिटेक्ट हो जाएगी। तो हमारा ये बेसिकली पर्पज़ है, मोबाइल से कैमरा डिटेक्ट होगी। ठीक है, डिटेक्ट होने के बाद फिर हम हमारे जो फाइल है वो सर्वर पे जाएगी, वहाँ पे हमारे पाइथन का कोड पड़ा हुआ है, वो डिटेक्शन डिटेक्ट करेगा। वहाँ पे डिटेक्ट होने के बाद फिर फाइल वापस आएगी। अगर तो ड्रॉजी हुआ तो वो रियल टाइम में जनरेट करेगा अलर्ट, अगर नहीं हुआ तो वो रियल टाइम में कंटिन्यू ड्रॉजीनेस डिटेक्ट करता रहेगा। इसमें हमारा जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि अगर वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो जो नहीं है वो रियल टाइम में ही वो फैमिली को जो कॉन्टैक्ट ऐड किए होंगे ड्राइवर ने ऐप के थ्रू अपने, उसको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जनरेट कर देगा थ्रू वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो कोडको है। कोडको में ऐसा है कि हमने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंदर ये होगा कि स्टूडेंट अपना कंटेंट अपलोड करेगा और टीचर अपना कंटेंट अपलोड करेगा और स्टूडेंट उसको एक्सेस करेगा। अब क्योंकि फिजिकल में ये होता है कि बाज़ वक़्त हमें हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कुछ, कि टीचर जो है वो सही तरह क्यूरी आंसर नहीं कर पा रहा स्टूडेंट की। तो इसको हम देखते हुए, और बाज़ वक़्त इसमें ये भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर लेता है। तो हमने फिर इसके साथ ये काम किया है कि जब टीचर जो है वो अपना कंटेंट अपलोड करेगा तो उस टाइटल से रिलेटेड उसके साथ क्यूरीज साथ जनरेट हो जाएंगी और स्टूडेंट उस क्यूरी को आंसर, मतलब उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा। सेकेंडली हमने ये काम किया है कि अगर क्या कहते हैं, अगर हमारा स्टूडेंट जो है वो अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहा है कमेंट में, तो वो कमेंट जो है वो उसका रिमूव हो जाएगा, वो अब कमेंट होने ही नहीं देगा। हमारे 2 मॉडल बेसिकली ये ट्रेन कर रहे हैं। तो इस तरह हमने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट बनाया है, जिसके अंदर वो ईजीली सीख भी सकेंगे और मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन या जो भी उनसे रिलेटेड जो वो चाह रहे हैं उनको मिल भी जाए। जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स के यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। इसी तरह हर साल कितने स्टूडेंट्स होते हैं, उनके यूनिक आइडियाज़ होते हैं जो वो आगे लेके चलते हैं एज रिसर्च पर्पसेस। कंपनीज़ को पसंद आती हैं, कंपनीज़ उनको लेती हैं। तो इसी तरह ये स्टूडेंट्स के लिए भी इंकरेजमेंट होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, बजाय इसके कि वो कहीं से कॉपी पेस्ट करें रिसर्च आर्टिकल से। ये सारा कुछ वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको देखें, समझें और अपने जो सुपरवाइज़र्स हैं या टीचर्स हैं या मार्केट को देखते हुए उसको प्लान करें। और फिर ये होता है कि आखिर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन निकल आता है कि जो सोसाइटी के लिए और फॉर एग्जांपल कंपनीज़ के लिए भी यूज़फुल साबित होता है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मिस्टर बाबर ज़हूर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हेयर। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने सारे स्टॉल्स देखे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स से मिले हैं, तो व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द स्टूडेंट्स?
سب سے پہلے تو یونیورسٹی کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اسٹوڈنٹس جو ہے نا، بیسیکلی میں انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، تو اسٹوڈنٹس ہمارے لیے ہمیشہ نرسری کے طور پہ مانے جاتے ہیں. انڈسٹری جب بھی کسی کو ہائر کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ اس یونیورسٹی میں فیکلٹی کون سی اور کیا پڑھا رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ پچھلے سالوں میں یہاں پہ جو ہو رہا تھا اس سال اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یعنی اے آئی کی کافی زیادہ انوالومنٹ ہے، بلاک چین کی کافی زیادہ انوالومنٹ ہے کہ بلاک چین کے پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں، اے آئی کے پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس کے اندر اے آئی کو امبیڈ کیا جا رہا ہے. دس از ریئلی گڈ. مارکیٹ کی ضرورت ہے. ابھی میں نے لاسٹ میں 2 اسٹالس دیکھے ہیں جن میں نے انفارمیشن سیکیورٹی کی چیزیں دیکھی. مجھے اچھا یہ لگا کہ یہ پریکٹیکل آئیڈیاز پہ آ چکے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس، اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ چینج لے کے آئیں گے. اور سر جو اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اگر ان کو کوئی بات کرنا چاہیں جو فیوچر میں شاید اس جگہ پہ آپ ان سے دوبارہ اگلے کچھ سالوں میں ملیں گے، تو ان کے لیے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. اچھا دیکھیں، میں بڑا کلیئر اگر ایک میسج دوں، جب ہم یونیورسٹی سے فری ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ میں جب جاؤں گا مارکیٹ میں یا جاؤں گی تو مجھے فوراً ایک بہت اچھی جاب مل جائے گی. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مارکیٹ کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں جس بھی کمپنی میں جانا ہے اس کمپنی کو ہم پہ انویسٹ کرنا پڑے گا، ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، اپنی ایفرٹس انویسٹ کرنی پڑیں گی، جو کہ منیمم 3 مہینے سے 6 مہینے ہوتی ہیں. سو میری ایک ریکویسٹ ہے اسٹوڈنٹ سے کہ جب بھی آپ کسی کمپنی میں جائیں اور جس کمپنی نے آپ کو فرسٹ چانس دیا ہے اس کے ساتھ کم از کم 2 سال لگائیں. جس نے آپ کو فرسٹ چانس دیا ہے اس کے اوپر مطلب آپ کا حق بنتا ہے، آپ پہ لازمی ہے کہ آپ جب تک وہ آپ کو خود نہ کہیں اللہ حافظ، آپ نے وہاں رکنا ہے کم از کم 2 سال. کیونکہ جو آپ پہ انویسٹ کر رہا ہے، جو آپ کو چانس دے رہا ہے، وہ اتنا تو ڈیزرو کرتا ہے. میں نے ایک چیلنج دیکھا ہے انڈسٹری کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑا جلدی چیزیں چاہتے ہیں. انڈسٹری میں جاتے ہیں، انہیں جلدی جاب چاہیے. اوکے، جاب مل گئی. جو پہلی کمپنی ہے اس کو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پلے گراؤنڈ ہے، انٹرنشپ کروں گا، یہ کروں گی اور بس مجھے نکل جانا ہے. آئی تھنک دس از رانگ. یہ نہیں کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. کیونکہ جس نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے، آپ کے اوپر جو ایک رسک لے رہے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کام کریں. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. میرے ساتھ یہاں پہ ایک اوپن ہاؤس کے ایک وزٹر موجود ہیں جو کہ خود اسٹوڈنٹ بھی ہیں. آئیے ان سے اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ چونکہ دیکھنے آئے ہیں تو آپ نے کیا چیز دیکھی ہے، کیا چیز آبزرو کی ہے، اور آپ اپنے فیوچر کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہاں پہ آنے کے بعد میں نے جو ایک چیز آبزرو کی ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، سب سے پہلے تو یہ ایک انتہائی بہترین سیٹ اپ ہے جو یونیورسٹی نے ارینج کیا ہے. پھر باہر سے کمپنیوں کو لانا، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی گریجویٹ بھی نہیں ہوئی ہے، ڈگری نہیں ملی ہے ان کو پہلے سے جاب اویل کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا اور زبردست اسٹیپ ہے یونیورسٹی کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی بہت سے کم یونیورسٹی میں ایسے ہی ہوتے ہیں جو یہ مواقع فراہم کرتے ہیں، اور ہماری جو یونیورسٹی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا. جی میرا نام تزینہ ہے اور میں فیکلٹی آف کمپیوٹنگ گلبرگ گرینز کیمپس میں جو ہے میں ایز اے سینئر لیکچر سرو کر رہی ہوں. میم چونکہ آپ نے یہ والا اوپن ہاؤس بھی آبزرو کرنی ہے، آپ نے گلبرگ گرینز والا بھی کیا، تو واٹ آر یور آبزرویشنز اباؤٹ دا اوپن ہاؤس؟ اوپن ہاؤس ڈیفینیٹلی میں تو کہتی ہوں ایک بڑا زبردست ایک اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے انڈسٹری سے کنیکٹ کرنے کا، اپنا کام شو کیس کرنے کا. کیونکہ وہی بات ہے کہ ماشاء اللہ بچے کلاس رومز میں یا اپنی لیبز میں یا اپنے کورسز میں یا اپنے فائنل ایئر میں جو بھی پروڈکٹس بناتے ہیں وہ اگر مارکیٹ نہیں کی جاتی، میں کہتی ہوں کہ وہ زیادتی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. کیونکہ اگر انہوں نے ماشاء اللہ اتنے سال اتنی ایفرٹ کی ہے تو ان کا کام جو ہے وہ شو کیس ہونا چاہیے. کیونکہ پھر وہی بات ہے، ابھی میری بات ہو رہی تھی یہاں پہ ماشاء اللہ جو کمپنیز آئی ہیں کہ کمپنیز کو جو ہے وہ اس وقت ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک گروتھ کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو یہ والا جو ایونٹس ہے نا، یہ ٹرسٹ می آئی ایم ریئلی ویری ہیپی اینڈ ماشاء اللہ ان بچوں کے لیے دعا بھی بہت کہ یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ہے ان دونوں گیپس کو، یہ جو ایک گیپ ہے بیچ میں ان دونوں اینڈس کو کنیکٹ کرنے کے لیے. اور دوسری چیز آپ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس، ظاہر بات ہے آپ نے دونوں طرف دیکھے ہیں، تو اوور آل جنرلی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کوئی بات کرنا چاہیں
जॉब फेयर्स पे आते हुए या इन जनरली इस अपने एजुकेशन करियर के अंदर जिन बातों का वो ख्याल रखें, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। स्टूडेंट्स को तो मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं वो स्टूडेंट्स को और फाइनल ईयर की इंचार्जशिप भी है मेरे पास, तो हम लोग जो है वो थ्रू आउट बच्चों को यही गाइड करते रहते हैं और यही समझाते रहते हैं कि आप लोगों ने जो है ना सिर्फ वो सीडी के अंदर बंद रख के आपने बस ये नहीं कि आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आपने साइबर सिक्योरिटी की है और उसके बाद आप अपनी डोमेन से हट के बिल्कुल एक कहीं अलग ही जाके जो है ना बस वही कि फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। तो अगर आपने कुछ लर्न किया है तो फिर अपनी फील्ड के हिसाब से अपनी लर्निंग को अर्निंग में जो है ना वो आप ट्रांसफॉर्म करें और अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल इस तरह ही बनाएं कि इंशाल्लाह उसी प्रोडक्ट से आपने आप आगे जो है वो इंडस्ट्री में जो है ना आपने जाना है। और यही बात है कि जूनियर्स को भी स्पेशली मैं ये मैसेज दूंगी कि इन इवेंट्स में जो है ना वो अपने ई जोन से आएँ और अपने सीनियर्स का ज़रा काम देखें और ख़ुद जो है ना मोटिवेशन पकड़ें। थैंक यू वेरी मच मैम। इस टाइम यहाँ पे कंपनीज़ भी मौजूद हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स मुसलसल आ रहे हैं, कंपनीज़ के ऊपर अपना सीवी जमा करवाते हैं, कंपनी से उनका लाइव वन ऑन वन इंटरेक्शन जारी है और इसकी वजह से इसका फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स को, जिस तरह पहले अर्ज़ की थी कि स्टूडेंट्स को बार बार कंपनीज़ में जाना नहीं पड़ता, वो अपनी एक ही जगह के ऊपर कंपनी से इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, उनकी जो जॉब ऑफरिंग्स हैं उससे भी उनको पता लग जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा और फिर थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइएगा। My name is Hamza Ali Sayed. I'm working as a project manager at Smart IS. मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ मलिक है और मैं रिफ़ा का ही एलुमनाई हूँ। इस टाइम पे मैं नयाटेल में जॉब कर रहा हूँ एज डिप्टी मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हवावे पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को देख रहा हूँ। I would like to thank Rifa University कि उन्होंने हमें opportunity दी है यहाँ पे to meet with the students as well. और जो हम लोग overall एक आप लोगों का एक जो energy बच्चों की देख रहे हैं that is actually very good. And we're actually looking forward to meet the students as well. स्टूडेंट्स में जो अभी है माशाल्लाह जो एनर्जी वगैरह है, स्पार्क है उनमें नज़र आ रहा है और जो इंथुसियास्ट है, जो मतलब 6 सेमेस्टर का भी जो बच्चा है वो इंटर्नशिप या ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम या फ्रीलांस कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे रिफ़ा की अच्छी लगी है कि बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन किया जा रहा है। और जब हम देख रहे होते हैं, जब एवेल्यूएट कर रहे होते हैं बच्चों को, जब फ्रेश ग्रेजुएट को स्पेशली, तो उसमें हम कुछ पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट जज कर रहे होते हैं, उनकी अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल और एनर्जी लेवल, तो वो यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त लगा। यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सिक्योरिटी से कंसर्न है और वो डिफरेंट फील्ड के अंदर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो डिग आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने उनको गाइड किया है कि दे नीड टू डिटरमाइन द किस साइड पे वो जाना चाह रहे हैं, उनको अपनी टारगेट करनी है कि उनका टारगेट है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी एजुकेशन को और अपनी ग्रूमिंग को मज़ीद फर्दर चलाएं ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ये ना हो कि एक सर्टिफिकेशन इधर से उठा ली, एक उधर से उठा ली और फिर इन द एंड दे विल बी मिक्सचर। तो बच्चे आपके पास आ रहे होते हैं, आप उनमें क्या चीज़ देख रहे हैं? आप लाइक ज़री बात है प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, उनका सीवी देख रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो आप कंसिडरेशन में लेके आते हैं वाइल हायरिंग समबडी? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपकी तरफ से। 3 चीज़ें जो है ना वो मेन हम लोग अभी जो हमारा फोकस होता है, एक तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस। प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जो है वो बहुत मैटर करता है क्योंकि नॉर्मली जब हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट्स और अपने प्रोजेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देख रहे होते हैं कि थोड़ी रेलेवेंसी देख रहे होते हैं, राइट, उनके फाइनल प्रोजेक्ट में और उसमें। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जो हम लोग वी ट्राई टू जस्ट कि बच्चे की कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, उसका डिसिप्लिन किया, तो ये दीज आर 3 फैक्टर्स जो हम लोग बेसिकली एक स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करते हुए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। चूँकि ये पूरा इवेंट करियर प्लेसमेंट के अंडर है, तो हाउ इज़ दिस ईयर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारे चूँकि मल्टीपल कैंपसेस हैं, ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद में हमारे 4 to 5 कैंपसेस हैं। सो उन कैंपसेस में जो प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कंपनीज़ को इनवाइट किया है। गुलबर्ग ग्रीन में हमने 7 दिसंबर को कर लिया था कंडक्ट, उसमें मोर देन 25 कंपनीज अपीयर हुई और जो प्रोग्राम्स वहाँ पे हम ऑफ़र कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो मौजूद थी और एट द स्पॉट उन्होंने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स, जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट प्रोवाइड की, उसमें प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड भी था। ये जो ईयर आप कह रहे हैं डिफरेंट इसलिए है कि इससे पहले जॉइंट इवेंट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते थे फाइनल सेमेस्टर के, 7th and 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के FYP1 FYP2 होता था, लेकिन उससे पहले कंपनीज नहीं इनवाइटेड होती थी। इस बार हमने तकरीबन मोर देन 10 कंपनीज इनवाइट की हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट ने इनवाइट किए थे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के, जो कि एक रिनाउंड कंपनी है पाकिस्तान में IT की। तो आज डिफरेंट कंपनीज़ हैं, नयाटेल है, स्मार्ट IS है, आइडियो फ्यूजन है, उन्होंने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया, शॉर्ट लिस्ट किया
اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے جو انیشیل آپ کہتے ہیں نا انٹری لیول جاب نہیں آفر کی, اور انہوں نے ان کو ایز اے پروجیکٹ لیڈ کے لیے سلیکٹ کیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں ہم اپنی کمپنیز میں ان لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور پورے ایز اے انڈیویجول ان کے پروجیکٹس کو ہم کریں گے کہ ان کو ایز اے ٹیم لیڈ یہ رن کریں. بالکل ایسی ہے نا کہ جب اسٹوڈنٹس کو ایک اپرچونیٹی مل جائے جہاں پہ ان کے پروجیکٹس دیکھے جا رہے ہیں, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگلی چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آج ٹیبل لگایا, جو اگلے کچھ سالوں میں شاید انہی جگہوں پہ انہی ٹیبلس کے اوپر آئیں گے, تو ان کے لیے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم ابھی ایٹ دا مومنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو گروم کر رہے ہیں تاکہ ان کو اویئرنیس آئے. آج جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ سسٹمس لمیٹڈ کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں انہوں نے ڈیٹیلڈ اسٹوڈنٹس سے ایک پروجیکٹ کے اوپر اپروکسیمیٹلی 10 to 15 منٹ اسپینڈ کر کے بالکل ہر نٹی گریٹی پہ انہوں نے بات کی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو جائے. جو چیز انہوں نے نہیں کور کی وہ بھی ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے یہ چیز بھی اپنے پروجیکٹ میں کور کرنی تھی. یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے, ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اس ٹائم کیا ڈیمانڈ ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کمپنیز ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جب وہ فریش گریجویٹ ہو کے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ان کو ایک اچھا وارم ویلکم ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اب اس میں ایک آخری چیز ہے کہ جو اسٹوڈنٹس, اب جس طرح آپ نے بات کی اچھی اپرچونیٹی, جو اسٹوڈنٹ آتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوزلیس ہے نہیں آنا, تو وہ پہ ان کو کیا کیا جا سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس 8th سیمسٹر اور 7th سیمسٹر جو ہیں اس میں مور دین 200 اسٹوڈنٹس ہیں جو سافٹ ویئر اور سی ایس کے ہیں. جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ نہیں آئے, جنہوں نے نہیں انٹرسٹ لیا, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرسٹ سیمسٹر سے ان کو ہم گروم کریں اور اس چیز کے لیے ان کو میچور کریں اور بار بار ریئلائز کریں. ایسی ایکٹیویٹیز ہر سیمسٹر میں جب ہوں گی تو اوبویسلی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں انگیج ہونا شروع ہو جائے گا. سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دس واز آل اباؤٹ اے جاب فیئر اینڈ اوپن ہاؤس ہیئر ایٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. یہاں پہ ہم نے مختلف کمپنیز کے ساتھ بات کی, میں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کی, فیکلٹی ممبرس کے ساتھ بات کی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی چیف گیسٹ مسٹر باور ظہور کے ساتھ بھی میں نے بات کی. اور سب سے میں نے میجرلی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسٹوڈنٹس اس طرح کے ایونٹس میں جب آتے ہیں یا فار دا پروجیکٹس وہ کس طرح کام کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خواجہ موتی الرحمان کو اجازت دیجیے, سنتے اور دیکھتے رہیے رفا FM 102.2. اللہ نگہبان.